हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज हूँ शनिवार संध्या। आज संध्या समय अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी तेज आसतु नजर पकाइबा आज दिन भर आसी समस्त बड़ छोट गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल आमर जब भी नुआ नुआ वीडियो आसो आप सर्वप्रथमे देखिपारे। नंबर 1 अगस्ट 1 नीट परीक्षा आरंभ। शिक्षा मंत्रालय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा परिचालित सर्वभारतीय मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा आसंता अगस्ट 1 रु आरंभ करा। तेबे जो माने एमबीबीएस या सहित बीडीएस प्रोग्राम करने चाहते से रेजिस्ट्रेशन कर एंट्रांस टेस्ट दे आवेदन करें। एडमिशन पोर्टाल nta.nic.in को जाई आवेदन करें। छात्र छात्री ऑफलाइन मोड रे चलित वर्ष परीक्षा हेब। हिंदी और इंग्राजी समेत 11टी भाषा परीक्षा आयोजन करा सूचना मिली। नंबर 2 राज्य में 8टी नुआ प्रकल्प को अनुमोदन मिला। राज्य में 8टी पुंजीनिवेश प्रकल्प को मंजूरी मिली। मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र अध्यक्षतार अनुष्ठित सिंगल विंडो कमिटी बैठक में 8टी नुआ पुंजीनिवेश प्रकल्प को अनुमोदन मिली। तेबे अनुमोदन पाइथिबा एही 8टी प्रकल्प रे समुदाय 1214 कोटी टंका विनियोग करा जिवो। 2427 प्रत्यक्ष नियुक्ति सृष्टि हेबो बोली कुआ जायछि। एही प्रकल्प गुडिक मध्य रहिछि आईटीसी फाल्कन रियल एस्टेट द्वारा निर्मित हेबाकु जाउथिबा 2टी पंचतारका होटेल। रायरंगपुर प्लांटर निर्माण पई ईएमपीएल निवेश करिबो 256 कोटी टंका। यूनिट संप्रसारण पई 93 कोटी टंका निवेश करिबो ब्रिटानिया। 5 स्टार होटेल पर आईटीसी निवेश करिबो 141 कोटी टंका। भुवनेश्वर डुमडुमा रे पंचतारका होटेल निर्माण करिबो आईटीसी। भुवनेश्वर रे आउ एक पंचतारका होटेल निर्माण करिबो फाल्कन होटेल। फाल्कन तरफ 120 कोटी टंका निवेश करा जिवो। नंबर 3 मे 15 सुधा राज्य में 46 लाख वयस्क लोक मानक टीका दिया जिवा पई लक्ष्य रखिछन्ति राज्य सरकार। ओडिशा रे कोरोना संक्रमण एवं नियंत्रणाधीन थिले मध्य देशर किछि राज्य रे चिंता बढ़ाई कोरोना। महाराष्ट्र समेत किछि राज्य रे संक्रमण बढ़ुथिबारु एबे इहाकु दृष्टि रखी ओडिशा सरकार राज्य रे टेस्टिंग बढ़ाइबा उपर गुरुत्व दैछन्ति। एही प्रक्रिया को जोरदार करिया पई विभागर जण स्वतंत्र सचिव को दायित्व दिया जायछि। एहा सहित 6 डाक्तर मानकु जिला दायित्व दिया जायछि। पूर्वरु कोविड टेस्टिंग मार्च 31 जाय चलिबो बोली घोषणा करा जायतिला। तबे वर्तमान परिस्थिति को नजर रखी टेस्टिंग अवधि को एप्रिल 30 पर्यंत बढ़ाई दिया जायछि। स्वास्थ्य विभागर मुख्य सचिव प्रदीप कुमार महापात्र कहते जे तेबे वर्तमान महाराष्ट्र केरल समेत 5टी राज्य आसुथिबा यात्री मानक स्क्रीनिंग करा जाउछि। जदि आवश्यक पड़िबो तेबे अन्य राज्य मध्ये आसुथिबा लोक मानकर स्क्रीनिंग करा जिवो। विमान बंदर और रेलवे स्टेशन रे जांच हेउछि। लक्षण थिले टेस्ट करा जाउछि। जिला गुड़िकर मध्ये टेस्टिंग बढ़ाइबा पई गुरुत्व दिया जायछि। जणे स्वतंत्र सचिवଙ୍କ तत्वावधान रे 6 जण डाक्तर जिला गुड़िकर टेस्टिंग कार्य तदारख करिवे। नंबर 4 मो राशन आप उन्मोचन कले सरकार। प्रवासी श्रमिक माने रिहाती दर रे अन्य राज्य रे राशन किनिबा पई आउ असुविधार सम्मुखीन हेबे नाही। वन नेशन वन राशन कार्ड अधीन रे हिताधिकारी माने योग्यता अनुसार कौनसी राज्य रे जे कौनसी राशन दुकान रो राशन पाई परिबे। एथि पई एक नूतन राशन कार्ड रो आवश्यकता पड़िबो नाही। एहाकु सहज करिया पई सरकार मो राशन आप उन्मोचन करिसंती। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव आरंभ रे मेरा राशन आप उन्मोचन करी खाद्य और जनबंटन मंत्रालय सचिव सुदर्शन पांडे कहते जे यही आप प्रवासी श्रमिक मानक पई अत्यंत लाभदायक हेबो। यह माध्यम रे श्रमिक माने जेउठारे निजक पंजीकरण करि परिबे। यह सहित हिताधिकारी माने सेमानकर योग्यता केते जानि परिबे। नंबर 5 आज भी जळुछि शिमिलीपाଳ जंगल। 2 दिनर वर्षा वन कर्मचारी अग्निशम बाहिनी ओड्राफ और पंचायतीराज संस्था कर्मचारी मानकर आप्राण उद्यम सत्ते निया लिभि नाही। शिमिलीपाଳ वनखंड अंचल रे थिबा विशोई पहाड़ रे आज भी हुतु हुतु हो जलुची जंगलर निया। किछि दिन तले एही जंगल रे लागिथिबा निया वन कर्मचारी माने आयत को आनिथिबा स्थानीय लोके कहिसंती। तेबे एठारे पुणी थरे निया लागिथिबा लोक माने अभियोग करिसंती। बांगिरीपोसी घाटी निकट पहाड़ रे मध्य जंगलर निया वर्षा सत्ते लिभि नथिबा देखा जाइछि। अन्यपटे शिमिलीपाଳ क्षेत्र निर्देशक उत्तर और दक्षिण डिविजन रो 2 उपनिर्देशकों समेत शिमिलीपाଳ विभिन्न रेंज रे अधिकारी मानक सहित आलोचना करिसंती केंद्रीय टीम। नंबर 6 राज्य में 24 घंटा वर्षा संभावना रही।
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ସେହିପରି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 7, ଦେଶରେ ପୁଣି ଆଜି 24,000 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଦେଶରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 24,000 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପୁଣି କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବଢ଼ିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ 24,882 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପୁଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 15,817 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପଛକୁ କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ 81%ରୁ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ 2 ଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି କରୋନା ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍। ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଦେଶରେ 1,13,00,000 ଟପିଛି। ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଦେଶରେ 1,09,00,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 19,997 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,02,022ଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀରେ ପୁରା ଦେଶରେ 140 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶରେ ଏବେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 1,58,446। ନମ୍ବର 7, 16ରୁ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହଟିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ଭିସୁଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଫଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଭିସୁଟ କୁଳପତି ଭିଭି ପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 17 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଭିସୁଟରେ ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଭିସୁଟକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ନମ୍ବର 7, ଆଜିଠାରୁ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ହୋଇଥିବାରୁ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ଦିନ 2 ଦିନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ରହିଛି। ଫଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ସୋମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର 5,500 ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ପ୍ରାୟ 30,000 କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏପରି ହେଲେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ୟାସ୍ କାରବାର ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟିଏମ୍ରେ କ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେପରି କ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 8, ପୁଣି ଲେଉଟିଲା କରୋନା ଲକଡାଉନ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଉପରମୁହାଁ ରହିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲକଡାଉନ୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 15,823 ଜଣ ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନେରେ ରାତି 11ରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆକୋଲାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ଲକଡାଉନ୍। ଲକଡାଉନ୍ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ ନୂତନ ଭାବରେ ସମର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ର ଏହି ବିମାନଟି ନୂତନ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେହିପରି ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ଚାଲିଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ 28 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଙ୍ଗଲୋର ବିମାନ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରଖିଛି।
नंबर 10 सुना प्रेमी मानक पई खुशी खबर जानतु आजिर सुना दर केते रही। सुना प्रेमी मानक पई खुशी खबर दिनकु दिन लगातार सुना दर ह्रास पाउथिया बेले आज राजधानी भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुना मूल्य प्रति 10 ग्राम को 300 टंका वृद्धि पाई एवं यही दर आज भुवनेश्वर में 10 ग्राम को रही 41,850 टंका। यह सहित 24 कैरेट सुना मूल्य प्रति 10 ग्राम को 330 टंका बढ़ी एवं यही बढ़िया फल आज दाम 45,680 टंका रही।